Start ko na. Tapang! Tunaw! Uy, tapang! Uy, tato! Uy, patik! Nahamon kita! Sha! 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 Ito na! Uy, tato! Hamon kita! Laban tayo! Boss MG, support! Labanan ko yung ano yan, butato na yan! Sa! 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 Kuya Fernan! Kuya Fernan! Sa! 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 Meron pa isa! Silver Boy! Silver Boys! Manda ka! Baboy daw, baboy. Isang bagsak lang sa akin. Baboy naman ang di-deliver ko. Baboy, wala. Walang pera. Utang. Magkano kilo? 250. 250? 1 kilo. 1 kilo, bigyan mo ko. Balo bayad. 210. Sa balo bayad. Ay, mama ni Tisoy, kinausap ako. Kaya? Oh, sa balo. Kuya Fernan! Mami, ako naman. Silver Boy, dyan lang tayo. Sa Sabado. Manda ka. Ano Pacquiao? Sabado yung ano, Oh, yung baka. okay na. Open na. Ha?